غنوليدو اللي كنخدموا انا وياه تقريبا شي 20 سنه في الفيدراليه ديال الجد. واليوم الا جيت لهنا بالطلب لان بغيت الله يبارك فيك سي رباح، بغيت نبارطاجي معكم ليكسبيريونس ديالي بيرسونيل في هذا الاطار ديال السيكتور ديال الكوير، اللي واحد السيكتور اللي تنبغيوه واللي الاسره ديالي ناضلات فيه تقريبا 60 سنه وحنا في هذا القطاع. واللي بغيت نقول لكم بان لو تيسي اندستريال ماروكان سي ان تيسي كي فور. علاش؟ منين بدينا التاريخ ديال 1989 من طاح لو مور ديال برلين ودخلوا الدول الشرقيه للمنافسه معنا، كنا قلنا صافي المغرب سالا ما بقاش، الامور مشات شويه. دخلت معنا الصين في واحد في التسعينات وفي 2000 في واحد المنافسه شرسه اللي بزاف الناس ما قدوش عليها وهذا وكانوا تيقولوا بان لو تيسي اندستريال المغربي غادي يمشي فيها. جات من بعد 2009 جات الازمه الماليه الكبيره اللي طاحوا فيها الناس وطاحوا فيها دول الامور. الحمد لله المغرب لا كليرفويونس ديال سا ماجيستي لا ستابيليتي ديالو شدينا الامور ديالنا، لان المغرب سي ان بيي اللي فيه لي سيتويان ريزيستون، كان ريزيستيو لكلشي تمام. دوز علينا يكون جفاف يكون الامور، حنا غاديين شادين ما كنطلقوش الامور ديالنا، وفينا واحد القريحه ديال الحب ديال الوطن والحب ديال سيدنا وداكشي اللي ما غادي يحيدوا لنا حتى واحد. جات الازمه ديال كوفيد اللي بين المغرب بانه ممكن يقاوم ازمه اللي بزاف ديال الدول ما قدروش يقاوموها، وقاومناها وخرجنا منها الحمد لله. ودابا حنا في جات الازمه ديال اوكرانيا ودخلنا في امور اللي طلعت علينا الانفلاسيون، دات الامور ديال المواد الاوليه والناس مساكن اللي كيعانيو في هادشي ديال القوه الشرائيه والامور. وحنا المغرب غادي. علاش؟ لان كاينه واحد لا ريزيستونس اللي كاين ان تيسي اندستريال اللي في المغرب دار دوبي سنوات بالشركات الصغرى. وشنا ان العائلات ديالنا كلها اللي في هذا القطاع ديال الصناعه كبرنا صغار، بدينا ب5 ديال الخدامات، بدينا 10 خدامات، طلعنا 1000 خدامه، طلعنا 2000 خدامه، وحنا غاديين. علاش؟ لان الشكليه ديال الوجود ديال المغرب ديالنا بالنسبه لاوروبا، القرب ديالو والوجود ديالو القرب ديالو ديال افريقيا خلانا اننا دائما قراب المنطقه اللي فيها النمو، وبقينا ديما شادين بلا ستابيليتي ديالنا، وبقينا شادين في هذا الكونتور ميديتيرانيان اللي كنشوفوا فيه دائما. عندنا التموقع ديالنا بالنسبه لامريكا والتجاره ديالنا معاه. عندنا واحد مشينا في واحد لاندسترياليزاسيون ديالنا دابا كبيره اللي كاينه في القطاع ديال السيارات وديال الايرونوتيك، وهذا اللي عطانا واحد القوه وعطى واحد النظره كبيره، لان ولاو كيحترمونا دابا الدول الكبار والمنافسين ولاو تيقولوا المغرب كاينه في السيارات وينافس هنا كمغاربه. واللي بغيت نقول لكم انه حنا دابا في هذا القطاع ديالنا ديال الجلود كنطلب من الناس اللي عندهم استثمارات ان هذا هو الوقت ديال الاستثمار. علاش؟ لان خرجنا 2 ديال المنطقات الصناعيه كبار، والسيد الباح كان معنا في 2018 منين عطينا الانطلاقه ديال هذه المنطقه الصناعيه ديال فاس مع مولاي حفيظ العالمي كان وزير الصناعه السابق، واللي الوزاره ديال السيد الباح عطاتنا تمويل ديال 25 مليون ديال الدرهم على داك لونفيرونمون، وخرجنا منطقه صناعيه ما كايناش ثمن ديال 250 درهم المتر مربع في المنطقه ديال الصفرو ديال ريجيون ديال فاس الكلاس. وهذه المنطقه ديال 50 هكتار درناها ديدي غير للجلد، وكنتمنوا فيها انه لو ديفلوبمون فيتور ديال المغرب اللي غادي يكون في الجلد غادي يكون في ديك المنطقه، وغيكون في المنطقه ديال الدار البيضاء اللي اون لا ديديتي للشركات الصغرى اللي كانوا غير مهكرين. وحطينا لهم واحد الفرصه انه غادي نعطيهم محلات تقريبا 70 محل اللي غادي يكونوا ديال الكراء مبني بواحد الكلفه هابطه، وامكانيه انه يكريو ارض خاويه ب7 ديال الدراهم
تي تي سي ويبنيو فيها الشركات ديالهم الا بغاو من 1000 مترو ل 5000 هذا، فراه 90% ديالها موجوده. بهاد البرامج اللي كاينين خصنا من دابا 2023 البرنامج ديال 30 خصنا نمشيو فواحد لا فيتاس اللي خصنا نواكبوا بها باش نخلقوا فرص الشغل، لان المهم ان الشبان ديالنا دابا الان كاينين موجودين، وخصنا نوريهم بان كاين واحد التفاؤل، وبان المغرب راه صناعي، وبان اللي عنده بورتور دان انفستيسمون بحال دابا واخا يكون صغير كيف قال السيد ديال 100,000 درهم ولا 200,000 درهم. نعطيكم ك اكزومبل، مول زارا بدا في الاول مع مراته بجوج ماكينات، دابا الان عنده 10,000 محل في العالم، من اكبر المستثمرين اللي كاينين واكبر التجار اللي كاينين في الدنيا، بدا بجوج ماكينات ديال الخياطه. اذا هذا القطاع ديالنا حنا فيه الخير وتيعطي فرص انه الناس اللي ما قاريش، لان ماشي الناس كلهم في المغرب تحت لهم الفرصه انهم يمشيو للكليات ويمشيو هنا. هذا القطاع ديالنا كيعطي فرصه للناس اللي ما قاريينش انهم يلتحقوا بالموكب ديال النمو وديال الديفلوبمون، ويمشي ويخلق فرص الشغل ويقدر يواصل ويدير وينمو ويمشي مع المغرب في هذا الديفلوبمون اللي حنا غاديين فيه. وهادشي اللي الا كاين شي حاجه اخرى بغيتينا نزيدوها سي حنين، حنا معاك. كاينه اللي دارت كاين هاد يومين في الرباط السي سكوري الى لونسي هذاك المشاريع ديال لومبلوا ديال المشاريع ديال هذا ديال الاوراش. اذا كاين التكوين اللي موجود الان وباغيين يزيدوا معنا لقدام في هذا الشيء ديال في القطاع ديالنا حنا كندوي. اذا حنا دابا موجودين انه لي بورتور دان بروجي نواكبوه ونعطيوه كاع الامور اللي كاينه. كاين دابا في المناطق ديال فاس لا بريم دانفستيسمون ماشي 20% راه كتوصل تقريبا حتى 35%. اذا انت دابا غيعطوك 35% هكاك، اذا انت البنك كتعطيك 50%، اذا انت غير جبتي غير 25 ولا 30% من فلوسك الخاصه، ممكن انه تمشي في مشروع واللي غيكون مربح واللي غادي حنايا غادي نواكبكم عليه. انا كندوي على لو سيكتور ديالي ديال لافيديك اللي هي تحت الولايه ديال مقاولات لا سي جي ام، اللي حنا ما كنوقفوش من لي زيفور ديالنا باش نحاولوا انه كاع لي بورتور دو بروجي نتعاونوا معاه من الصغير للمتوسط الكبير. والاكثريه تنعطيو الاهميه دابا في السي جي ام والفيدراليه لي بورتور دو بيتي بروجي. ما كاينش، وانا بالنسبه لي ما كاينش ان بيتي بروجي، دائما كنبداو صغار وتنبداو نكبروا. اذا لو بيتي بروجي بور موا سي ان غران بروجي بور لو فيوتور. الانسان مغامر، الانسان كياخذ يتسلف مزرعه عند اختو ولا عند باه قبل ما يمشي للتمويل. الوغ قبل ما يمشي للتمويل كيلقى كيشوف مع الكبار كما قالت الاستاذه، وكيمشي كيدير المشروع ديالو. بطبيعه الحال هنا فين كيكون الدور ديال الجمعيات الفاعله اللي في الاقتصاد واللي كتساهم في التوجيه والمواكبه ديال هاد المقاولين. 90% ديال لي سوسيتي في المغرب كلهم يعني متوسط صغيره ومتوسط، هذا هو النسيج الاقتصادي. 90% وما يزيد كلهم مقاولات صغيره ومتوسطه. برامج حكوميه كاينه، الدعم ديال الوزاره الوصيه كاينه، كذلك التبسيط من الامر اللي بغيت نقول كمقترحات. تبسيط الحوار للمقاولات، هذاك الاندستريال ولا هذاك المقاوله اللي كيدخل الزيت ديالو ولا كيدخل الصناع ديالو راه كيضطر باش يخلص الصديق ديال الناس ديالو، كيضطر باش يجيب لي كوموند ديالو، كيضطر باش يقاد لي ماشين ديالو. ولكن الدور ديالنا حنا والدور ديال الفيدراليه والدور ديال الجمعيات المهنيه هو انه يخرج له واحد الشيء يقول له خصك تجي هذا المشروع ديالك تعطي واحد الفلوس واحد علاش تعطي خاصو برنامج حكومي يتصدوا ليه برا الحكومه يقول ليه الدارجه نديرو معاك خاصك ونوصلوا ليه الهدف ديالو وانه نديفلوبي البروجي ديالو. هنا في الاخير ديال العامله المغربيه موجوده وخصك نوفروا لها مناصب شغل
وكذلك رقم المعاملات الداخليه والخارجيه كيخصنا نطلعوا ان المغرب الحمد لله هو الرائد الاول افريقيا دابا اقتصاديا. كما تكلم السي الدين، صناعه السيارات اولا في افريقيا كنا في حتى الدول الاوروبيه، صناعه الجلد عندنا الماده الخام، صناعه النسيج الالبسه عندنا الماده الخام. معنا السيد الرئيس ديال فيدراليه تكنولوجيا المعلومات والاتصال السي عبد الحلوي، مرحبا بك. اعطيك الكلمه حول هذا الموضوع هذا، تفضل. رضوان الحلوي. Donc السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc Rضوان الحلوي, le président de la Fédération des technologies de l'information. غنتكلم شوية بالعربية parce qu'en fait أنا دخلت المغرب على سنين 34 عام. زدت كبرت في فرنسا وخدمت وقريت وخدمت وكان عندي واحد لونفي باسكو الوالد والوالده كان كيجيبوني ديما في العطله المغرب، وبقات هذاك الحب الوطني واخا زايدين مكابرين تمايا، ولكن كما كنقولوا هذا الوجه هذاك الشيء كيبقى مغربي ما كيتبدلش. داكشي علاش دخلت دابا شي 14 عام، والحمد لله ما كنتش كنعرف المغرب دو تو فريمون. بديت من الاول، حتى الوالد والوالده جاو مشاو من المغرب في الستينات، دونك ما بقاش واحد العلاقه غادير وبديت فريمون من زيرو. مي كنت فريمون من زيرو، يعني ما كنتش كنعرف كاع الفونكسيونمون دو ليدوكاسيون سكولير. لقيت بينما كاين فرق ما بين ميسيون ايكول عرب. انا في الاول درت ولادي في العربيه نورمال، وبشويه بشويه بقيت ولكن كنتعلم دغيا كنتعلم دغيا. الحمد لله وليت فيتيمون خدمت في الاول في شي شركه باش نفهم السيستم ديال المغرب، ومن بعد درت الشركه ديالي في 2015، ودابا شي عام باش وليت رئيس فيدراليه ديال التكنولوجيا في المغرب. دونك جو trouve que c'est une belle histoire, une success story, et en fait pour dire que il y a le rêve américain, mais il y a aussi le rêve marocain. Il existe, c'est tout à fait possible. يعني قدرنا نبداو ونوصلوا الحمد لله، والحمد لله المغرب تبارك الله غادي مزيان. Donc la fédération APB, en fait, alors je suis arabia, je suis français, comme ça. Ok. في الأول ملي لقيت كلشي كيهضر العربية je me suis dit ok super. شكرا بزاف. Donc la PEBI, en fait, c'est la Fédération des technologies de l'information et de l'offshoring. En fait, on a 4 catégories. On a les opérateurs télécoms, on a Etisalat Maghreb, Inouï et Orange. On a ensuite les multinationales, IBM, Capgemini, Atos, toutes les grandes sociétés de services informatiques. Mais on a les sociétés marocaines, donc des grandes entreprises, des PME et aussi des petites entreprises qui développent des solutions logicielles, qui vendent des équipements, qui font l'intégration de solutions logicielles, qui font la cybersécurité. On a une dernière catégorie qui sont les startups, avec enfin, tout ce qui est en fait un métier, on le digitalise. Et en fait, toutes ces catégories, ce sont des métiers différents. On peut faire de la banque, on peut faire de l'assurance, on peut faire de l'agriculture, on peut faire de la monétique. Il y a un dénominateur commun qui est le numérique. Et ce numérique-là, en fait, le numérique, il est transverse à tous les secteurs. Tout le monde, même vous utilisez votre téléphone, c'est du numérique, ça y est, on est dedans. Et la fédération, APEBI, elle a 2 objectifs, parce qu'on ne peut pas attaquer tous les problèmes. Votre secteur, effectivement, c'est le cuir, mais nous, c'est vraiment varié. Et donc, ce numérique, dans lequel on se doit développer les compétences, les ressources humaines, parce qu'on a besoin de ressources humaines pour développer donc, le secteur. Et donc, alhamdoulilah, c'est un des rares métiers
où un développeur informatique, un développeur d'applications ou autre, je prends cet exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, il est capable de travailler dans l'assurance, dans l'agriculture, dans l'industrie, il est capable de travailler dans tous les métiers. Pourquoi? Parce qu'on va digitaliser. On va mettre une couche numérique sur ce secteur. Donc, la fédération, elle se bat pour créer de la compétence et elle se bat pour créer de la valeur. Et la valeur, ce n'est pas, je dirais, des employés autres, c'est des entrepreneurs. Donc, Moqawilin, c'est eux qui créent la valeur. Et quand ils créent effectivement une solution logicielle, qui est utilisée par différentes sociétés, c'est là où la valeur elle commence à monter dans un pays. Quand on regarde les États-Unis, c'est quoi leur valeur? Leur valeur, c'est Google, c'est Facebook, c'est ChatGPT, voilà. Et on ne parle pas d'emploi, on ne parle pas d'experts, on ne parle pas de compétences. C'est la valeur qu'ils ont créée. Donc nous, on doit se battre sur ces deux sujets. Alhamdoulilah, notre compétence, elle est reconnue à l'échelle internationale. La preuve, on vient nous piquer les ressources. D'ailleurs, Kimchou, parce que la plupart des sociétés qui jouent des informaticiens ont طاحوا على واحد الكنز هو المغرب وبداو كيدوا لنا les ressources. علاش؟ Parce qu'en fait, il faut se rendre compte que notre culture au Maroc, et ça j'ai fait la différence. أنا قريت في فرنسا وشفت ولادي قراو في المغرب وشفت واحد الفرق. Et la différence, pourquoi on est bon en informatique? Même les femmes, on a un taux d'informaticiennes, de femmes dans le numérique qui est un des plus importants au monde. Et ça, c'est une vraie fierté. On est meilleur que beaucoup d'autres pays occidentaux, France ou autres. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut valoriser. Et donc, ces femmes et hommes qui sont bons au niveau informatique, c'est parce que culturellement, quand vous avez votre gamin de 6 ans, 7 ans, qui est ça, la première chose que vous lui posez la question de trop de temps, le maths. Le maths. On ne dit pas que je suis le français, l'anglais, le maths. Et on inculque dans l'esprit de nos enfants les mathématiques. Et les mathématiques, ça structure notre logique. Et donc automatiquement, cette logique, on a une facilité à développer des programmes en informatique. Et donc c'est pour ça qu'on est bon là-dessus. On ne se rend pas compte, mais c'est notre culture qui nous a amenés à être bons dans ces métiers. Et c'est pour ça que la plupart des Européens... Maintenant, quand on a dit ça, il faut qu'on se remette au niveau de la réalité. Aujourd'hui, on vit une véritable révolution technologique. Vous avez vu l'intelligence artificielle, maintenant tout le monde commence à comprendre qu'il y a des outils puissants, très puissants. Ceux qui... levez la main ceux qui connaissent ChatGPT. Ah. Vous avez compris la puissance de cet outil. Ce n'est plus un outil. C'est limite une forme humaine. Parce qu'on lui parle. Elle nous répond. C'est pas comme Google, je recherche des mots-clés, etc. Et elle va nous donner des informations, des sites web. Là, elle nous parle, elle échange. Le profil psychologique de ChatGPT, c'est un Californien américain. C'est des experts en psychologie. Donc, quand on parle avec ChatGPT, la manière comme il répond, etc., c'est un Californien américain type Bobo. Bobo, je ne sais pas si vous savez, c'est un peu des gens qui sont très ouverts. Tous les métiers intellectuels. Journaliste. Aujourd'hui, un journaliste, quand il prend un certain nombre d'informations, il lui faut quoi? Une journée, 2 jours. Aujourd'hui, avec des outils comme ChatGPT ou autres, on est capable de faire une journée qui génère des images très très bien faites. On a vu des fois des images que vous avez passées, Macron en train de faire la manifestation, ou Trump qui a été arrêté. Enfin, c'est des fausses images, mais tellement qu'elles sont vraies, fabriquées, qu'aujourd'hui, l'actualité, elle en prend un coup. Ça veut dire que les journalistes, leurs métiers sont aussi menacés.
On est capable de générer un article en l'espace de 10 minutes, en lui donnant quelques informations de ce que j'ai vu, et il va structurer, formater. On peut lui donner un ton. On peut dire, donne-moi un ton plus populaire, fais-le-moi en arabe, en Darija. Il commence, ChatGPT-4 a intégré le Darija, marocain. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le journaliste en soi, mettez-vous à la place de l'entrepreneur qui tient un journal. Pour lui, il va, au lieu d'avoir 50 journalistes, il peut se dire 20 journalistes avec de l'intelligence artificielle, je peux gagner en productivité et réduire mes ressources. Donc c'est pour ça que c'est la révolution que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est digne de la révolution électrique. Vous savez, électrique, quand Charlot, Trento, c'était, pour tout le monde, c'était une révolution. C'est ce que nous sommes en train de vivre. On est en train de faire un bond en avant de manière très importante. Et couplé maintenant avec des ordinateurs quantiques, là dernièrement Google a lancé un ordinateur quantique qui a fait un bond de 47 ans. 47 ans dans l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ordinateurs d'aujourd'hui, il leur faut 47 ans pour calculer les formules les plus complexes, alors que l'ordinateur quantique peut le faire en quelques secondes. Donc, quantique, plus intelligence artificielle, et la robotique aujourd'hui qui va très très loin. Donc, on voit avec les drones et les robots. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment? Voilà, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce tsunami de révolution technologique, c'est un tsunami qui arrive comme ça, c'est une vague, on ne peut pas l'arrêter. On arrête, comme certains pays ont voulu interdire ChatGPT ou autre, c'est très compliqué. Par contre, il faut surfer sur cette vague du tsunami, il faut surfer dessus. Et pour surfer, il faut utiliser ces outils. Et maintenant, c'est ce qu'on appelle les métiers augmentés. Les métiers augmentés. Je vous ai donné l'exemple du journaliste. Ce journaliste, vous avez deux types de journalistes. Vous avez, parce que comme on est un peu, tout le monde comprend ça. Donc, vous avez le journaliste effectivement qui n'est pas du tout connecté, pas du tout dans les technologies, qui est très bon, qui fait des articles avec la critique et tout. Et vous avez un journaliste moyen, et connecté. Je connais rien là. Connecté. À l'âge, parce que il va avoir ces informations. Bon, il n'est pas très bon critique, mais bon, il arrive à capter l'information et il va pouvoir générer. Donc aujourd'hui, les métiers sont en train d'évoluer. Il faut s'intéresser aux technologies. Il faut digitaliser. Donc quand vous lancez une entreprise, tout de suite pensez digitalisation. C'est pas que site internet. Site internet et les mails, c'est clair. Moi, ça me fait mal au cœur quand je vois encore des entreprises avec @gmail.com ou la Hotmail sur leur camionnette, ce genre de choses. Il faut se professionnaliser. Il faut aller dans des outils où on va non pas que vendre via des outils de e-commerce, mais digitaliser nos process, qui vont nous permettre de gagner du temps en termes de productivité. Et à tous les niveaux, à tous les métiers, à tous les secteurs. On n'a pas le choix. Donc, celui qui a une idée et un projet, il pense tout de suite digital. Comment je vais la mettre en valeur? Comment je vais digitaliser et automatiser? Et comment je peux rajouter de l'intelligence au sein de mon développement? Maintenant, au niveau financement, il y a eu lundi dernier la signature de la convention ANLACH, donc prime à l'emploi, mais pas que. On a travaillé avec le ministre Rita Mizo, notamment sur une feuille de route qui va bientôt sortir un plan de financement pour accompagner. Ils sont en train d'arriver. Certaines autres personnes, peut-être ici dans la salle, fabriquent des produits manufacturés à petite ou grande échelle et peut-être exportent. Sachez que vos produits demain, d'ici 2-3 ans, quand vous exportez, il faut qu'elles aient une identité numérique. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas réfléchi digital, déjà dès maintenant dans vos process, vous ne pourrez même pas exporter. Vous ne pourrez même pas envoyer vos produits. Et on ne sera pas du tout compétitif. Et ce qui est paradoxal, c'est que naturellement, on est compétitif. Le positionnement géographique stratégique. Fabriqué en Chine et amené à l'Europe, le coût du transport est hyper cher. Et pas
pas bon écologiquement parlant. Nous, on est à la porte de l'Europe. On peut fabriquer et à 300 km, 200 km, exporter très facilement, aux portes de l'Europe. Donc on a des atouts qui sont vraiment, en termes de stabilité politique aussi, qui sont très importants. Il faut qu'on utilise ces atouts, qu'on acculturer la population au numérique. Il faut que les gens s'intéressent, non pas à utiliser les outils, les réseaux sociaux, etc., mais vraiment acculturer dès le plus jeune âge aux enfants pour l'utilisation et le développement des solutions applicatives et tout de suite raisonner numérique et digital. Parce que je vous garantis, d'ici 20 ans, le monde d'aujourd'hui ne sera pas du tout le même. Pas du tout. Merci à vous.